Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukha wa salahal jasadi wal ruhi wa tawbatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni min nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asli wa ala al-hadirin wal hadirat. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, ij'alni wal hadirin wal hadirat nuran bihaqqi nur. Sahibu ratib al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد النبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد النبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعضين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعضين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ولعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ولعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ولعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق معبود الله موجود لا إله إلا الله 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 لا إله إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته وصحبه رسول الله أجمعين كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد
الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويكون في زمرتهم بسر الفاتحة. وهذا إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد علي بآله وأصوله وأفضل وجل الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعبدنا سيدنا قدر الرشاد وقاتل العباد والبن الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج وصوله وأفضل وجل الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ثم إلى أرواح أقوات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. فاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصائب إن شاء الله لنا بدنا في الدين والدنيا والآخرة ودافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ونجاحتنا جامعة لكل نية صالحة وما على من واسلكنا صالحون على من وجدنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رضيت ولك الحمد قد رضا. اللهم صل وسلم على الوليد جبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبات الظاهر بدرا برحمتك يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا آل مسير منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حسبنا. يا آل مسير منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حسبنا. يا علي مسر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حسبنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله بدعوى المجابة والعيش مفتوح بابا. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله بدعوى المجابة والعيش مفتوح بابا. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله دعوى المجابة والعيش مفتوح بابا. لي خمسة أطفئ بها نار الجحيم الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفئ بها نار الجحيم الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفئ بها نار الجحيم الحاطمة.
المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي الفاتحة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Dimuliakan Allah pecinta zikir. Bersama-sama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Faslun minal wajibatil qalbiyah al-imanu billahi wa bima ja'a anillahi wal imanu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah wa tasdiqu wal ikhlasu wal yaqin wa huwal amalu lillahi wahdah. Wa minal wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban hati yaitu al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Jadi iman dengan sifat-sifat Allah dan menetapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu rukun-rukunnya ada 4, yaitu yang pertama ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la thaniyalah. Nomor 1, bahwa kita harus mengetahui bahwa Allah itu satu, esa ya. Nomor 2 alimun la jahla ma'ahu, qadirun la ajaza ma'ahu. Harus mengerti, harus tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ai sifatihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadirun ya. Allah itu mampu dengan apa aja, tidak ada lemah. Yang nomor 4 adilun, bahwa Allah itu adil. Apapun yang terjadi kepada manusia itu adalah keadilan Allah. Tidak ada Allah itu berbuat tidak adil. Allah itu adil. Nah, ini namanya iman kepada Allah. Jadi hati kita itu harus beriman kepada Allah. Wa bima ja'a anillah, dan beriman yakni percaya dengan
apa yang datang ya dari Allah. Apa perintah? Semua itu dari Allah. Larangan ya, itu dari Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, semuanya itu dari Allah. Kita harus beriman, yakni percaya. Kemudian wabima wal imanu, dan percaya bi rasulillahi wa bi bacaan rasulillah. Wal imanu, dan percaya bi rasulillahi, dengan utusan Allah, dan apa yang datang dari Rasulullah, bahwa itu dari Allah. Iman ya, iman kepada Rasulullah, hukum-hukum ya. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, mengambil hukum-hukum yang datang dari Rasulullah. Wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma naha'ankum fantahu. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasul, ambil itu, gak usah dibahas ya. Kalau Rasulullah memerintahkan seperti ini, ambil. Dan yang dilarang, minggir ya, jangan dilakukan, gak perlu dibahas lagi. Yang pokok-pokok ya, di apa yang datang Rasul ya, fakhuduhu itu maka laksanakan ya. Yang menurut kemampuan ya, karena kita ini kan kemampuannya nggak sama. Nah, jadi kalau ada perintah dari Rasul, maka ambillah, ini laksanakanlah perintah itu menurut kemampuan. Jadi apa yang datang dari Rasulullah itu kita ambil. Watasdiku, dan membenarkan. Dan membenarkan dengan cara bagaimana hati kita itu mengatakan raditu bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Raditu, aku ridho. Ridho itu mau ya, patuh. Aku ridho dengan apa yang Nabi datang dengan membawa itu. Jadi nanti kita perlu cari apa yang diperintahkan Nabi, kita ridho dengan itu. Jangan kita nggak senang ya. Ridho itu artinya senang. Jangan merasa berat. Bisa lakukan menurut kemampuan. Nggak bisa, jangan dicela. Jangan sekali-kali mencela apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau mencela itu tidak ridho, dia gak senang ya. Senang dengan apa? Jadi hati kita itu harus mempunyai rasa senang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mencintai beliau, senang kepada beliau, dengan apa yang dibawa juga kita itu harus senang. Itu kewajiban hati. Hati kita harus wajib begitu. Kemudian wal ikhlasu, kewajiban hati adalah ikhlas. Ikhlas di dalam amal. Ai fil amali, apa yang dinamakan ikhlas di dalam amal, yaitu tasfiyatul qalbi minar riya, membersihkan hati dari segala bentuk riya. Membersihkan hati dari segala bentuk riya. Karena orang yang riya itu hatinya kotor. Nah, dibersihkan dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan ikhlas di dalam seluruh amal kita. Al-Fudail mengatakan,
Tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Jadi nggak mau beramal karena apa? Alasannya ada orang begini, orang begitu. Namanya riya. Sedangkan wal amal, orang beramal li ajlihim syirkun. Orang yang beramal karena manusia itu musyrik. Jadi jangan terpengaruh dengan manusia. Jadi kita beramal itu jangan karena manusia. Nah, kita meninggalkan amal, biasanya beramal kemudian ditinggalkan karena ada omongan manusia atau omongan orang begini, kemudian dia bubar amal itu. Ini namanya riya. Jadi ada orang yang pepandir begini begitu tetap. Nah, itu namanya itu ikhlas. Jadi nggak peduli mata laim. Ada orang yang ngomong gini, ngomong gitu biar. Yang penting kita ini sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul. Urusan orang terserah dah. Nah, itu namanya ikhlas. Atau kita beramal karena manusia. Amal kita ini karena kita malu sama orang atau ingin dipuji orang karena urusan manusia, ya. Maka ini namanya syirik. Bagaimana ikhlas itu? Al-ikhlasu an yu'afikallahu minhuma. Harus kita hilangkan dari kedua-duanya itu karena manusia. Ya, kita ulangkan. Jadi amal itu kita itu menghilangkan riya tadi itu daripada urusan-urusan meninggalkan amal atau beramal tadi itu. Seperti orang yang nggak peduli lah, cuek aja untuk urusan orang itu. Jadi al-amal itu ya hanya kepada Allah, lainnya enggak. Nah, jadi lainnya itu enggak. Kemudian wal yakinu, yakin itu ya. Kewajiban hati kita itu yakin. Ini malah ini yakin ini adalah pokok ya. Yakin itu mantap. Gak ada keraguan di sana ya. Yakin itu wa huwal amalu lillahi wahdah. Yaitu beramal, yakin itu beramal karena apa? Hanya untuk Allah. Bisa dikatakan bi ayat takida bi qalbihi dinal Islam i'tiqadan jaziman khalian anis syukuki ma'an nutqi bi syahadatain. Jadi yakin itu yaitu kita ini mempunyai keyakinan yang benar-benar kuat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ketika aku itu melihat sesuatu yang gaib, maka aku ini nggak bakal goyah. Nah, keyakinan ya. Nah, seperti dijelaskan dalam kitab yang kita baca malam Senin, itu ada di pertama ya, di halaman pertama. Itu bahwa keyakinan ini adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan walaupun ada sesuatu yang menerjangnya. Nggak tergoyahkan ya keyakinan ini. Jadi walaupun diomong tetap keyakinan itu tidak akan goyah bahwa Allah, bahwa Rasulullah ini namanya yakin ya. Yakin yang kuat ini tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Nah, ini kewajiban kita menjaga keyakinan ini. Jadi keyakinan di situ yakin wahwa al-amalu lillahi wahdah. Di kewajiban kita adalah menjadikan hati kita itu seyakin-yakinnya. Nah, banyak tingkatannya yaitu ya. Ada orang yakin ya, ada orang yakin yaitu al-yakin, orang yang punya keyakinan itu tapi cuma kadang-kadang dia itu masih goyang.
ya. Ketika terterpa sesuatu goyang. Itu yakinnya orang-orang awam. Orang-orang awam itu gitu. Yakin, tapi kena apa-apa sesuatu goyang. Contohnya dia ini mempunyai keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Tapi pada suatu saat ketika dia memerlukan, kemudian tidak dapat rezeki, tidak bisa memenuhi, goyang dia. Nah ini ada. Nah, itu keyakinannya orang-orang awam, namanya yakin. Tapi yakin bahwa yang memberi rezeki siapa? Allah, yakin. Tapi kadang-kadang goyang orang ini. Nah, sehingga dia bisa mengandalkan kerjaannya, ya, mengandalkan sesuatu yang membawa rezeki. Padahal Allah semuanya. Yakinnya kita ini goyang. Kalau yakinnya orang-orang yang tinggi, yang para orang-orang soleh, nggak goyang. Walaupun apapun yang terjadi tetap keyakinan ini tidak akan pernah goyang. Makanya di sini Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, beliau ini menulis kitab ini adalah kitab yang benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang soleh. Nah, memang kecil kitabnya, tapi berat, tinggi ya, tinggi kitab ini. Nah, padahal nggak bertele-tele ya, kecil, cuma ini yang dilaksanakan oleh para wali-wali Allah. Kemudian wan nadamu alal ma'asi, dan menyesal, hati kita menyesal atas beberapa maksiat yang kebetulan maksiat itu terjadi pada diri kita. Artinya menyesal ini merasa susah. Kalau melakukan maksiat dia itu susah ya, susah. Dia merasa ya menyesalnya bagaimana? Kira-kira nggak terjadi ini kan lebih enak. Padahal terjadi. Ya, itu namanya susah. Sesuatu maksiat yang terjadi pada dirinya, dia itu merasa susah. Karena maksiat itu bisa juga Allah yang memberikan cobaan kepada kita, dijadikan orang yang terkena maksiat. Nah, kita ini menyesal. Walaupun itu adalah fi'il Allah, tapi kita menyesal. Andaikan nggak terjadi kan enak, itu namanya menyesal. Tapi sudah terjadi, makanya orang yang bermaksiat nanti itu harus diikuti dengan istighfar, ampun kepada Allah. Walaupun itu Allah yang menjadikannya, walaupun itu Allah, tapi kita harus istighfar, menyesal. Nah, ini di hati kita itu selalu menyesal kalau kita terkena maksiat. Kan kadang-kadang ada manusia itu nggak disadarinya datang maksiat itu. Wa tawakkulu 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah ini ya. Artinya kita meninggalkan berpegangan selain kepada Allah. Tawakal kepada Allah, kita cuma memegang kepada Allah. Kita meninggalkan, kita berpegang kepada selain Allah. Singkatnya begitu. Jadi apa-apa itu yang kita pegang cuma Allah. Tawakal ya. Walaupun nanti ada ya namanya usaha. Tawakal itu seperti orang ya memarkir sepeda motor, dikunci ya, taruh dikunci, kunci dibawa. Nah, ini tawakal sudah namanya. Kalau hilang ya kita sudah tawakal. Bukan memarkir sepeda motor, kunci ditinggal. Ini bukan tawakal namanya. Ini apa? Ini sembrono ya, nggak berhati-hati. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang berhati-hati. Kita bekerja, kemudian kita tidak mengandalkan pekerjaan, kita tetap mengandalkan kepada Allah. Tawakal namanya.
Kan udah ada usaha kan. Tidak mengandalkan usaha, tapi kita mengandalkan kepada Allah, namanya tawakal. Nah, hati kita harus diisi dengan tawakal itu. Apa aja. Usaha boleh usaha, tapi jangan diandalkan usaha ini. Jangan sekali-kali mengandalkan usaha. Wal muraqabatu lillah. Kemudian muraqabah artinya istadamatu ilmin al abda bitilai rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi, yaitu selalu merasa seorang hamba dengan penglihatan Allah kepada seluruh tingkahnya, seluruh kelakuannya itu dia merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah. Muraqabah seperti orang ada CCTV 24 jam. Jadi di situ ya kan terkontrol terus ini. Nah, orang yang muraqabah nanti itu ada rasa takut, ada rasa malu kepada Allah. Ini muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah. Ya memang Allah melihat ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa nggak dilihat, sehingga dia tidak malu atau berbuat buruk. Nah, karena di dalam hatinya itu nggak ada muraqabah. Nah, ini hatinya seorang yang beriman hendaklah selalu muraqabah, merasa terus di mana dia seperti dilihat CCTV terus ya, dipantau. Kita ini kan dipantau 24 jam, tidur dipantau, bangun dipantau, diam dipantau. Ada rasa bahwa kita ini dipantau oleh Allah terus. Nah, jadi ini lawan kata daripada orang yang lalai ya. Orang lalai itu kan sepertinya nggak merasa ya. Kita kan kadang-kadang cuma waktu sembahyang seakan-akan dilihat Allah ya, waktu ibadah. Tapi ini 24 jam. Ini memang para aulia begitu. Mereka selalu berhubungan dengan Allah 24 jam. Karena jarang mereka tidur. Rasulullah SAW tidur walaupun mata terpejam, tapi hati tetap muraqabah kepada Allah. Nah, makanya ini hebat ini. Yang seperti kita ceritakan bahwa ada satu guru di Jawa itu ngajinya nggak usah ngaji kitab cukup ini, tapi sangat syarat. Kalau ada muridnya mau ngaji, syaratnya harus dilaksanakan. Kalau mampu, oke, ngaji. Kalau nggak usah ngaji. Keras ya orang. Ya kalau melaksanakan muraqabah aja setiap hari. Tapi orang bisa ngatur ya, orang yang baik itu bisa ngatur. Sambil kerja tetap muraqabah. Apa bagaimana dia kerja? Dia di dalam pekerjaannya selalu jujur. Pekerjaannya itu selalu baik menurut agama. Ini muraqabah. Ada orang kerja tapi dia selewengkan kerjaannya. Bayaran terima, tapi kerjaan diselewengkan. Dia nggak tahu kalau Allah itu melihat, padahal Allah melihat semuanya. Penyelewengan ini Allah yang melihat. Jadi kalau hatinya bersih, enak sudah ya. Bersih hatinya, Masya Allah. Itu memang jalan-jalan menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dari karunia Allah. Kalau orang sudah dikarunia seperti itu, maka hidupnya itu bahagia, nggak ada beban. Bahagia itu nggak beban ya. Kemudian waridho anillah dan ridho kepada Allah. Apa ridho kepada Allah? Hatinya senang, sururul qalbi.
Senangnya hati bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Hatinya senang ya, hatinya senang. Hatinya ini senang dengan apa yang sudah dipastikan Allah terhadap dirinya walaupun enggak enak. Ya kalau enak kan senang pantas saja ya. Walaupun enggak enak tetap senang hatinya. Ini ridho kepada Allah. Ridhoanillah. Walaupun gak enak hidupnya tetap dia itu senang ya. Kalau ucapan tetap alhamdulillah walaupun gak ada nyaman bagaimanapun ya. Nah ini namanya ridho. Hati kita ini hendaklah diisi dengan ridho kepada Allah seperti itu. Nah diisi dengan ridho karena ini kewajibannya hati kita itu. Kalau ingin dekat kepada Allah harus punya ridho kepada Allah. Artinya hatinya itu selalu gembira. Nah hati jangan gak gembira. Makanya selalu gembira. Orang yang bahagia itu siapa? Orang-orang yang oleh Allah diberi kekuatan menjadi kekasih Allah. Artinya gembira, gak pernah baik, oke ya. Nggak buruk, oke terus ya, oke terus pokoknya itu hatinya selalu gembira. Jadi nggak susah, la khaufun, nggak ada susah ya. Ini mereka ini, Masya Allah. Wa husnudzanni billah, dan berprasangka baik kepada Allah. Allah berfirman ya di dalam satu hadis qudsi, man alima anni dzu qudratin ala magfiratid dzunubi ghafartu lahu wa la ubali ma lam yusrik bi syai'an. Allah berfirman, barang siapa alima mengerti, yakin maksudnya ya. Di sini alima itu yakin. Hatinya yakin Ani du kudratin ala magfiratid dzunub, akulah yang bisa mengampuni dosa-dosa. Punya hati, punya pengertian yang kuat bahwa Allah mampu mengampuni segala bentuk dosa yang bagaimanapun. Nah, bagaimana? Ghafartu lahu wala ubali. Ghafartu, maka aku akan mengampuni orang. Persangkaan gitu ya. Maka aku akan mengampuni dosa orang itu dan aku nggak peduli dosa apa yang dilakukan. Hebat ya. Kalau kita yakin ya bahwa Allah itu mampu mengampuni dosa kita, maka kita pasti diampuni oleh Allah. Dan Allah nggak peduli dosa apa yang dia lakukan, kan? Zina, ini macam, nggak peduli. Berkata Allah, malam yusrik bi syai'an, asalkan dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Jangan musyrik. Kalau musyrik nggak bisa, kata Allah. Selama itu bukan dalam hitungan menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, aku ampuni dosa itu. Asalkan apa? Punya persangkaan bahwa Allah mampu menghapus segala dosa. Nah, ini. Jadi diisi husnudzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Husnudzon min husnil ibadah. Orang yang berprasangka buruk itu adalah ibadah yang terbaik. Jadi ibadah itu harus disertai dengan persangkaan baik kepada Allah. Pasti aku ini diampuni. Jangan merasa saya sudah sembahyang kok merasa tidak diampuni sama Allah. Jangan. Sembahyang itu perintah Allah. Kita melaksanakan perintah Allah, kita punya husnudzon, pasti diampuni oleh Allah, diterima pasti. Nah, ya. Menurut fikihnya, asalkan syarat rukunnya jalan ya, syarat rukunnya pasti diterima sama Allah. Jangan aku, wah ini tidak bisa, tidak khusyuk, tidak perlu. Aku sembahyang ini nggak bisa khusyuk, nggak perlu. Kan perintah Allah itu disuruh sembahyang. Kita sudah menjalankan syarat rukunnya, sudah
sembahyang. Jangan sekali-kali kita punya persangkaan buruk kepada Allah. Wah, kok nggak diterima aku? Jangan. Ya. Sudah sembahyang itu sudah hebat sudah. Sembahyang perintah Allah itu sudah hebat sudah. Sembahyang ini adalah perintah Allah yang sangat istimewa. Jadi Allah nggak peduli ya. Pokoknya kita itu melaksanakan perintah Allah, pasti Allah akan mengampuni, menerima ya. Allah nggak peduli bagaimana sembahyang. Kita sembahyangnya berapa? 2-3 menit yang lupa dalam sembahyang itu. Waktu takbir aja yang Allahu Akbar. Wah, bagus enggak bisa khusyuk. Kan sembahyang itu kan apa? Kan rohnya khusyuk, enggak bisa khusyuk bagaimana ini? Diterima sama Allah. Jangan merasa tidak diterima sama Allah, diampuni sama Allah dosa-dosanya. Walaupun jelek sembahyangnya ya. Sembahyangnya jelek, bacaannya enggak bagus, enggak ubah kata Allah. Aku enggak peduli dengan itu. Yang penting kita ini punya persangkaan bagus. Punya persangkaan bagus. Jadi dikatakan ya ibna Adam lau balagat dunubuka inana sama'i tsumma istaghfarli ghafartu laka ala ma kana minka. Jadi seumpama dosamu itu mencapai langit, ditumpuk ya, dosa ini ditumpuk sampai mencapai langit. Atau dalam kata ada yang mengatakan sebanyak buihnya lautan. Lautan penuh itu semua berbuih dosa. Maka ketika kita memohon ampun kepada Allah, kata Allah, aku ampuni. Aku gak peduli banyaknya dosa kamu, gak peduli apa yang kamu perbuat, aku ampuni semuanya itu. Nah, ini dimana adalah husnudzon. Husnudzon punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi khalqillahi, dan husnudzon kepada makhluk Allah. Punya prasangkaan baik kepada makhluk, kepada manusia. Siapapun manusia itu makhluk Allah. Di sini katakan makhluk Allah. Jadi bukan hanya orang muslim ya. Orang yang zahiriyahnya pun buruk, tetap kita punya prasangkaan, harus punya prasangka baik. Nah, hati kita harus begitu usulnya ya. Kalau di dalam di dalam kepolisian itu sangka baik ya, tangkap. Tapi tetap bukan menuduh ya, tidak menuduh jelek, punya persangkaan baik. Nah, itu begitu ya, perkara dia itu menyelewengkan urusannya. Jadi yang penting pertama itu seumpama ada orang ditangkap, ini urusan polisi lah. Nah, jadi ditangkap tapi tetap persangkaan baik. Enggak tersangka, enggak. Cuma dibuat saksi. Kan itu alasannya. Ini yang pakai siapa? Yang pakai orang-orang itu. Nah, kita juga begitu, harus punya prasangkaan baik kepada orang. Walaupun orang itu punya niat buruk, tetap kita prasangka kita ini harus prasangka yang baik. Nah, hati kita ini harus dipenuhi dengan yang seperti itu. Soalnya apa? Soalnya Nabi Abdullah mengatakan inilah kewajiban hati kita. Karena pokok ya. Jadi semua nanti itu bersumber dari hati. Supaya bersih hati kita, maka kita hendaknya melaksanakan kewajiban hati ini. Kewajiban ini harus ya, harus hati kita begini. Kalau hendak mendapati urusan akhirat yang baik, hendak mendapati dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa ta'dimu sa'airillah. Mudahan menjadi ilmu yang barakah
ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.